O, day 15 na tayo of checking how many calls does it take to sell one mochi ban. Nandito tayo ngayon sa market po. Ayan, sa may McDonald's na tayo, sa may Jollibee. Ayan, ito yung mga mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. How many calls does it take to sell one mochi bun? Tingnan natin na. Ito yung mga favorite nyo, ayan o. Ayan o. Strawberry, chocolate. Ay po, mochi buns po. Peach mango. Hello ma'am. Sugar free items ma'am. Hello ma'am, mochi bun. Hello ma'am. Ayan, tingnan natin. Isang araw, pinahirapan nyo ako 30 minutes. Ay ma'am, mochi buns po. 30 minutes din inabot ko. Pero sana, hopefully today, it's a better day. Ang ganda pwesto kinuha ko dito. Ayun, pagbaba ng tao, kitang-kita na nila. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Ay sir, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Hello ma'am. Ay ma'am, ay sir, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. May feeling na yun mama. Hello sir, hello ma'am, mochi na buns ma'am. Pwede mo siyang hawakan din mama. Para may idea kayo ma'am. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir, hello ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Sa TikTok ma'am, baka napakita mo na yan. Hello ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir, hello ma'am. Hello sir, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. Maganda yung pwesto natin ngayon. Talagang high foot traffic tawag dito. Hi ma'am, mochi buns po. Hello sir, Singaporean bake shop sir. Mochi buns sir. Pwede mo hawakan sir kung naku-curious ka lang sa lambot niya sir. Sa TikTok sir, baka nakikita mo na yan. Best seller ko to strawberry, chocolate. Hello ma'am, mochi buns. Thank you sir. Ay ma'am, mochi buns. You might have seen it on TikTok mama. Hello sir, hello ma'am, mochi buns. Pwede mong hawakan din yan mama. Ay ma'am, mochi buns. Hello sir, hello ma'am. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir, hello ma'am. Ay ma'am, mochi buns po. Hi sir, hi ma'am, mochi buns. May palaman na yan mama. Ay po, mochi buns po. Ay po, mochi buns po. Ay po, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Ay po, mochi buns po. Ay po, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns. May feeling na siya mama. Ay ma'am, ay sir, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns. Ay po, traffic talaga. Maganda rin po to if you consider to do business, diba? Ay ma'am, mochi buns po. May sugar free din pa kami mama. Hello ma'am, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Ay ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns po. May palaman na siya mama. Hello ma'am, mochi buns. May feeling na siya inside mama. Ay ma'am, mochi buns. Hello sir, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. May feeling na siya mama. Ay po, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns daw. Ay ma'am, mochi buns po.
How do we put timer ba dito, no? Pag ini-edit ako. Or bago, kahit di na-edit, pwede ba yun? Pero ano na lang po ako. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am, mochi buns. Hello, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns. May mga palaman na yan, ma'am, ha? Bye. Hello, ma'am, mochi buns. May feeling na siya, ma'am, ha? Ay, ma'am, mochi buns po. And how many calls does it take to sell one mochi bun? Nasa 6 minutes na tayo. Ay, ma'am, mochi buns. Hello, ma'am, mochi na buns, ma'am. Ay, sir, ay, ma'am, mochi buns. May palaman na yan, ma'am, ha? Mochi buns. Sa TikTok, ma'am, baka napanood mo na yan. Hello, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns. Tawag lang, tsaga-tsaga lang tayo. Don't give up. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, sir. Ay, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns. Hello, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, sir. Ay, ma'am, mochi buns. Ay, sir, mochi buns po. Grabe, no, ang dami mga baba, no? Every minute ilan kaya? Bilangin nga natin ilan yung foot traffic. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi ba? Ela, ma'am, sa TikTok, ma'am, baka nakikita mo yan, no? Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi ba? Pampasalubong pauwi, ma'am. Ganda ng fashion. Ay, ma'am, mochi buns. Ganda ng fashion. Hello, ma'am, mochi buns po. Mahirapan nyo naman ako at magka 10 minutes na tayo. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Pili ka lang, sir. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, sir, mochi buns. Ay po, mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am, mochi buns. Ay, ma'am, mochi buns po. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am. Baka napapanood mo sa TikTok to, ma'am. Would you like to touch it, ma'am? Para may idea ka lang sa texture niya, ma'am. Ma'am, may sugar-free pa ako dito, ma'am. If you want something healthy po, ma'am. Until Sunday na lang, ma'am. Would you like to touch it lang, ma'am? Para may idea ka sa. Have you seen this before? Oh. So, mag-hi, ma'am? Probably po kasi. Sige po, ma'am. Do you want to say hi, ma'am? Ano? Hello. Oh, single pa daw si Manny. Joke lang. Hindi ko alam totoo. Sige. Pag may nag-chat, sabihin ko sa'yo, ma'am. Sige, thank you, ma'am.
Ay, pumochi buns po. Single daw si ma'am. Mga may takers dyan. Ay, pumochi buns po. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. May feeling na yan, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. Ayaw niya magpapilin po. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. May palaman na yan, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Okay, ma'am. See you tomorrow, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, sir. Mochi buns po. Hi, sir. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hello po. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. May palaman na yan, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns po. May palaman na yan, mama. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, sir. Mochi buns. Ito, tsaga-tsaga lang tayo. Tawag ng tawag. Hi po, Mochi buns po. Para makita nyo, hindi araw-araw. Paldo, diba? Hi po, Mochi buns po. Pero, consistency and sipag, yan. Walang makakapigil sa'yo dyan. Hi po, Mochi buns. Pwedeng konting tao sa mall, di mo natin alam kailan. Hi, ma'am, Mochi buns. Hello, ma'am, Mochi buns. Pero yung sipag at syaga, pwedeng araw-araw. Hello, sir. Hi, ma'am, Mochi buns. Hi po, Mochi buns po. Kasi hindi na po. Hello, ma'am, Mochi buns po. Pwede mo siyang hawakan lang, ma'am, sa Panay detection niya. Have you seen this on TikTok, ma'am? TikTok, Instagram. Ito, Ano po? we call them Mochi buns eh. Pero this one is peach mango. So, loob niya, ma'am, lahat niya may filling, ma'am. Ano po yung feeling? Peach mango, ma'am. Ang bestseller ko kasi dyan, ito, ma'am. Peach. Itong apat, ma'am, eh. Peach, lemon. 120 lang isa yan, ma'am. Mas mura siya, ma'am, pag bumili ka ng set ko, ma'am. Yes, ma'am. Parang unan siya, ma'am, eh. Pwede mong hawakan din, ma'am, ah. Ito, ma'am, if you had to choose one lang right now, pili ka lang dito, ma'am. Chocolate or peach mango. Pwede po Gcash pay. Pwede, ma'am. Pwede rin BPI, video, Maya. Ma'am, Mochi buns, ma'am, ah. Sige, ma'am. 130 lang, ma'am. Ay,
Ito 80 isa niyan. Tapos, pwede ko lagyan ng Oreo or pwedeng plain lang, ma'am. Gusto mo ba nun, ma'am? Pwede po yung strawberry na gano'n. Pwede naman. Opo, bali isa po na ito, tapos yung strawberry. Bali, ano yun, ma'am? 230, 210. Okay. Sige. Lalagyan ko pala ng strawberry ito. Ibig sabihin, nakita mo na to before, ma'am? O hindi pa? Hindi, may nakita ko before nung sa TikTok kasi hindi ko alam malaman kung same lang. Malamang ito yung kasi nahulaan mo may strawberry, ma'am. Hindi kasi parang pagkakatanda ko yung parang may bina-vacuum. Oo. Matagal na naman. Ako nag-upload na, ma'am. Oh. Diba may unsealer pa nga ako, ma'am. Unsealer. A knife, ma'am. Narinig mo na agad. Gawin ko lang to, ma'am. Ah. Send mo na lang 210, ma'am. Ah, pa. Gusto mo, ma'am, pag ginawa mo yung triple cheese, sarado 300 na i-discount ko na rin sa'yo. Plus, triple cheese. Di-discount ko na rin sa'yo, ma'am. Bali magkano nga po? 300 na lahat. So ito, tsaka ito. Lagyan ko lang to, ma'am. Ah. Yun. Tapos na ang ano natin laban today. Ano to? Strawberry. Sito balay. Ay, ma'am, pili ka lang, ma'am. Ah. Gawin ko lang order dito, ma'am. Ma'am, yung chocolate, ma'am, peach mango yan, mabenta sa akin eh. Yung apat dito, ma'am, sa gilid. Yes, ma'am. Have you tried it before, ma'am? May feeling siya, ma'am. Bali may pakiramdam na siya, ma'am eh. Joke lang, ma'am. Gawin ko lang to, ma'am. Ah. Maghiwa lang ako ng fruits. I'll be right there, ma'am. Ah. Okay. Si ma'am. Oh. Total, last order ka na, ma'am. Damihan ko to, ma'am. Ah. Oo. Yan. Dagdagan ko. Thank you din sa... Ay, na-close mo na ba, ma'am? Na-close mo na. Check ko lang ulit sana. Sorry, ma'am. Okay, 300. Ito yun, ma'am. Oh, binabak yung... Sinabi mo yun. Tagal na nun, ma'am. 2023 pa yata yun eh. Ano naalala ko kasi Oo. noon. Naubusan na ako ng idea nun eh. Kaya... Pero matagal din. Siguro ilang buwan ko tuloy-tuloy consistent yan eh. Ngayon, ano na, parang ano na lang. Day to day na ano, ma'am. Ay, buti sir, nandito okay sa Manila. SM Ora, mas madalas ako dun, ma'am. Dito ka ba lang ba nag-work, ma'am? Estudyante pa lang. Ah, STI ka ba, ma'am? Or ano? Sa UMAC. Yuma. Groupings lang. Yuma. Teka, ma'am, dagdagan ko pa to. Maganda yung park daw dun eh, di ba, ma'am? May park dun eh, di ba, sa Yuma? Oh. Di pa ako nakapunta dun. Oh. In-improve daw nila? Opo. Unlike nung mga before pa, ano lang talaga siya, parang hindi siya Hindi, noon masyado. hindi tambayan masyado, ganun. Pero may parang bazaar ba dun? Kainan, mga ganun. Meron din, nawala. Actually, wala. Oh. Di ba sa Pasig meron, ma'am? Tsaka yung sa Intramuros. Bali parang, ano lang, tinatambayan pang practice ng mga students. Ayan na, pinuno ko na yan, ma'am. Ah. Yan. Mga malaglag. Kalat na eh. Yun, ma'am. Bale, pag sa tiyan naman, ma'am, ano na rin, di ba? Pag sa tiyan na eh. Ganun na rin, ma'am, no? Saan ba yung ano? Until kailan po? Sunday po, ma'am. Pero ma'am, ano, sa Glorieta, madalas din naman ako dun eh. Although, Guadalupe kasi yan eh, di ba, ma'am? Guadalupe, no? Saan tayo? Hindi kasi ako nakapapagpunta. If ever, ma'am, pwede rin deliver. Pero first time mo with us, ma'am. Oh, thank you, ma'am. Ah. So, sa SM Aura din po kayo. Meron din, ma'am. Oh, SM Ora. Saan po kayo na McDonald's. Alam mo yung McDonald's doon, ma'am? Oh, sa baba din, ma'am. Oh, sa baba, ma'am. Kunin ko lang yung item mo, ma'am. Madalas ka ba dito, ma'am? Or pag may project run? Actually, madalas na ako sa market kasi di ba yung maklat. Tapos, diretso po kasi dito na agad. Minsan kasi naglalakad lang ako. Malayo yun, di ba, ma'am? Hindi, malapit lang siya. Diyan lang siya. So, parang nilalakad ko lang sa may BGC. Nag-shortcut lang ako. Di ba yung Marietta Park? Oo, tapos, Sa may... oh, UP Town, dire-diretso pa, di ba? Uptown, di ba? Uptown. Yun, sa uptown na ako naglalakad. Hindi, ako kasi sanay na ako maglakad. Kaya para sa akin, parang ano lang. Mga ano din yun, 20 minutes din siguro, no? Kaya pala ang fit mo, ma'am, eh.
Kaya pala, Kayo si oh, sexy tawag dyan ma'am, hindi pwede. Ma'am, eto ma'am, tatlong item ma'am. Pag gusto mo mag-order ma'am, number ko nandyan ma'am. Ayun, dinamihan ko na yung ano ma'am. Yan, pinuno ko na lang kasi siyempre thank you rin sa support mo. Ma'am. What's your name again ma'am? Ederly. Ederlyn? Haba ka. Haba, Ederlyn. Sige ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Ingat ma'am.